हाय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई 2024 है और हम आज का डॉन एडिटोरियल जिसका टाइटल चाइना सोजर्न है पढ़ेंगे। ये एडिटोरियल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का चाइना दौरा पर तबसरा या तज्जिया है। अब हम एडिटोरियल पढ़ते हैं। चाइना सोजर्न, चाइना का दौरा। सोजर्न का मतलब होता है दौरा या आर्जी स्टे, आर्जी क़याम। इसका सिनोनिम है विजिट और स्टे। As the Prime Minister begins his first day visit to China today, जैसा कि वज़ीर आज़म आज से अपना 5 रोज़ा दौराए चाइना शुरू करेगा। इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी, पार्टिकुलरली खसूसन टू री-इन्विगोरेट द चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर, खसूसन चाइना पाकिस्तान मुआशी राहदारी को दोबारा ज़िंदगी देगा। री-इन्विगोरेट का मतलब होता है दोबारा से जिंदगी देना और इसका सिनोनिम होता है रिवाइटलाइज और रिवाइव। विल टॉप द एजेंडा, सरे फहरिस्त होगा। एजेंडा कहते हैं शेड्यूल, एजेंडा का सिनोनिम है शेड्यूल, प्रोग्राम। मीटिंग के अंदर जो बात ज़ेर बहस आती है उसे एजेंडा कहा जाता है, यानी शेड्यूल होता है कि फ़लाँ मौजूद डिस्कस होंगे और उनकी ये तरतीब होगी, इसलिए इसको शेड्यूल भी कहते हैं। शहबाज शरीफ इज़ ड्यू टू मीट द टॉप टियर ऑफ द चाइनीज लीडरशिप। शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की आला सतह से मुलाकात मतवक्के है। यहाँ पे 2 चीज़ें बताता हूँ। ड्यू प्लस इन्फिनिटिव जब भी होगा इसका मतलब होता है अरेंज या एक्सपेक्ट, यानी तवक्को होना या तरतीब होना। शहबाज शरीफ की यानी आला क़यादत के साथ मुलाकात तरतीब है या मतवक्के है। टियर, TIER, टियर, इस टियर का मतलब लेयर है और दूसरा टियर TEAR, टियर, इसका मतलब आंसू है। अब ये दोनों टियर होमोफोन्स हैं क्योंकि ऐसे वर्ड्स जो एक साउंड दें लेकिन उनके स्पेलिंग डिफरेंट हों, उनके मीनिंग डिफरेंट हो, तो उन्हें होमोफोन्स कहा जाता है। इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, जिसमें सदर शी जिनपिंग शामिल हैं, एंड विल विजिट वेरियस रीजन्स, और मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेगा। एज पाकिस्तान सीक्स टू अट्रैक्ट सब्सटेंशियल चाइनीज इन्वेस्टमेंट, जैसा कि पाकिस्तान इंतहाई अहम चाइनीज सरमायाकारी को लुभाने का मतलाशी है। सीख का मतलब होता है तलाश करना, मतलाशी होना, और अट्रैक्ट लुभाना, कशिश करना, सब्सटेंशियल अहम। ऑफ कोर्स यकीनन। हाउ मैनी ऑफ दीज प्लेजेस मटीरियलाइज, इन वादों में से कितने शुरू होंगे। Pledges mean commitments, वादे। Materialize means start or originate. Into much needed dollars flowing into Pakistan and the attendant infrastructure and jobs. क्योंकि पाकिस्तान में डॉलर के बहाव, मुआवन बुनियादी ढांचा और नौकरियों की बड़ी ज़रूरत है। Remains to be seen, देखने को मिलेंगी। For the moment or for the present, the mood on both sides seems positive. दोनों अतराफ में मिजाज जो हैं वो मुस्बत लगते हैं। And the challenges standing in the way of realizing CPEC's second phase can be overcome. CPEC के दूसरे मरहले की अहमियत के रास्ते में जो challenges हैं काबू पाया जा सकता है। Challenge, stand का मतलब होता है challenge होना, और overcome का मतलब होता है काबू पाना, यानी इसका सिनोनिम है surmount. If both capitals deal with these proactively, अगर दोनों दारुल खिलाफा फ़ाली तौर पर इनसे निमटते हैं। Deal with का मतलब होता है निमटना। Envisaged over a decade ago, एक अशरक कबल जिसका तस्वर किया गया, ये पैसिव वॉइस है। Envisaged का मतलब होता है imagine और see, या ख्वाब देखा गया था। CPEC has been touted as a game changer. CPEC को एक गेम चेंजर के तौर पे देखा जाता है कि टाउट का मतलब होता है देखना या टाक अप, जिसके बारे में बात होना। CPEC has been touted as a game changer by the state, ये पैसिव वॉइस टेंस है। CPEC को बतौर एक गेम चेंजर देखा गया रियासत की तरफ से। टाउट का मतलब होता है वॉच, प्रमोट और टाक अप, तरक्की देना, देखना। While critics have termed it a debt trap, while critics have termed it a debt trap, जबकि नाक़दीन ने इसे इस्तिलाह दी है कर्ज के जाल की। A more dispassionate analysis suggests that the multi-billion-dollar scheme has been beneficial to Pakistan. एक ज़्यादा गैर जानबदार तज्ज़िया ये तजवीज़ करता है कि कसीर बिलियन डॉलर का जो मंसूबा है ये पाकिस्तान के लिए मुफीद है। डिस्पैशनेट का मतलब होता है, डिस्पैशनेट एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है इम्पार्शल, गैर जानबदार। बेनिफिशियल, फ़ायदेमंद। ब्रिंगिंग ऑनलाइन अ नंबर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स, ये बहुत से ऑनलाइन पावर प्रोजेक्ट्स लाता है।
as well as expanding the road network. یہ سڑکوں کے جال کو پھیلائے گا. Yet many promises remain unfulfilled. یعنی ابھی بہت سے وعدے نامکمل ہیں. For example, مثال کے طور پہ the special economic zones have yet to open for business. ابھی جو مخصوص اکنامک زون ہیں وہ کاروباروں کے لیے کھولنے ہیں. While Pakistan is saddled with the billions in Chinese debt. جبکہ پاکستان چائنا کا بلین کا مقروض ہے. Saddled with کا مطلب ہوتا ہے لدا ہونا یا دبا ہونا. Therefore اسی لیے Prime Minister Sharif's visit presents an opportunity to address these challenges. اس لیے وزیر اعظم شریف کا دورہ جو ہے ایک موقع دے گا ان چیلنجز سے نمٹنے کا. With regard to Beijing's concerns, جہاں تک بیجنگ کی تشویش کا معاملہ ہے, the safety of its worker in Pakistan will naturally be near the top of agenda. ان کے کارکنوں کے تحفظ پاکستان میں فطرتی طور پر سر فہرست کے قریب ہوگا. The March terrorist attack in Dasu, in which 5 Chinese nationals were killed. مارچ کا دہشت گرد حملہ داسو کے اندر جس میں 5 چینی قومیت والے مارے گئے, exemplify the security challenges Pakistan will have to overcome. یہ ان سیکیورٹی چیلنجز کی وضاحت کرتا ہے جن پر پاکستان کو قابو پانا ہوگا. exemplify کا مطلب ہوتا ہے illustrate یعنی وضاحت کرنا. If it seeks to attract more qualified Chinese manpower and funds to take the next phase of CPEC forward. اگر وہ مزید تجربہ کار چینی دستکار اور فنڈ کو حاصل کرنا چاہتا ہے سی پیک کے فیز کو آگے بڑھانے کے لیے. Unless the scourge of terrorism is neutralized. جب تک ٹیررزم کا خطرہ ختم نہیں ہوتا. سکرچ کا مطلب ہوتا ہے خطرہ اور نیوٹرلائز کا مطلب ہونا ختم کرنا. Other foreign investors too will be wary about bringing their money and people to Pakistan. دوسرے غیر ملکی سرمایہ کار بھی پاکستان میں اپنی رقم اور لوگوں کو لانے کے لیے محتاط ہوں گے. ویری کا مطلب ہوتا ہے کاشیس محتاط. مور اوور اس کے علاوہ some media reports point to Chinese concern. کچھ میڈیا کی رپورٹس جنہوں نے چائنیز کی تشویشات کی طرف اشارہ کیا ہے ریگارڈنگ کے حوالے سے بیوروکریٹک بوٹل نیکس اینڈ پولیٹیکل انسٹیبلٹی. نوکرشاہی کی رکاوٹیں اور سیاسی عدم استحکام that stand in the way of smooth project operations. جو پروجیکٹ کے روانی سے چلنے کے راستے میں رکاوٹ کھڑے ہوتے ہیں. Perhaps this is the raison d'être of the CIFC. اور شاید یہی سب سے اہم وجہ ہے CIFC کی سیکیورٹی اینڈ انویسٹمنٹ فنڈ کارپوریشن. To assure investors of continuity in policies. سرمایہ کاروں کو یقین دلانا ہوگا پالیسیز میں تسلسل کا. پاکستان should also be mentally prepared to deal with the geopolitical blowback of expanding CPEC. پاکستان کو ذہنی طور پر تیار ہونا ہوگا نمٹنے کے لیے جو جیوپالیٹیکل سیاسی رد عمل آئیں گے سی پیک کے پھیلنے سے. پارٹیکولرلی فیڈ بیک فرام ویسٹرن کیپیٹلز انہیپی. خصوصاً مغربی دارالخلافوں سے ناخوشگوار فیڈ بیک آئے گا اباؤٹ ڈیپننگ سینو پاکستان ٹائز. سینو پاکستان تعلقات کے گہرے ہونے سے. سینو پاکستان ایک کنٹریکٹ ہے جو 1962 میں ہوا جس کے بعد سے پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے جا رہے ہیں. It is difficult but possible to maintain an equilibrium between the West and China. یہ مشکل ہے لیکن ممکن ہے چائنا اور ویسٹ مغرب کے درمیان ایک توازن قائم کرنا. Also the benefits of new projects should flow to underdeveloped communities. اور نئے پروجیکٹ کے جو فوائد ہیں وہ ترقی پذیر کمیونٹیز علاقوں کے اندر پہنچنے چاہیے. اسپیسیفکلی ان بلوچستان اینڈ کے پی. خصوصاً بلوچستان اور کے پی میں. ٹو انشور دیٹ گروتھ از ایکویٹیبل. اور یقین دہانی کرائی جائے کہ ترقی شفاف ہوگی. ایکویٹیبل مینس فیئر.